Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors voilà mes chers candidats, on se voit aujourd'hui au cours de cette vidéo. On va expliquer les verbes de modalité. Les verbes de modalité, ce sont des verbes très employés ou souvent employés dans un texte exhortatif. Les verbes de modalité, أنا ما لقيت لهمش le mot équivalent en arabe. صح نقدر نقول لكم كشغل verbe تاع الوجوب ولا هكذا كشغل نستعملوهم في toujours surtout في la partie الأخرى هذيك تاع le texte exhortatif. On va s'arrêter un peu sur le mot. Il s'agit de verbes qui expriment la modalité, c'est-à-dire la façon dont l'action se déroule. Ils s'emploient généralement dans un texte exhortatif. نشوفوهم دايما في le texte exhortatif. C'est pour ça أنا راح نخدمهم معكم. Donc عندنا le verbe pouvoir. هما كاينين بزاف بصح هادو les plus usuels يعني les plus fréquents اللي نشوفوهم حنايا. عندنا le verbe pouvoir ou le verbe devoir, le verbe vouloir et le verbe falloir. Et le verbe falloir. Inch'Allah راهم يبانو كامل. Donc le verbe pouvoir يعني يستطيع. Il exprime la possibilité. يعني الاستطاعة. يقدر يقولكم يعطيلكم verbe ويقولكم واش هو لا فالور تاعو وانتوما تقولوا له اللي عطالكم pouvoir تقولوا له la possibilité. اللي عطالكم devoir تقولوا له l'obligation. اللي عطالكم vouloir يعني يريد c'est le désir. C'est le désir. Il عطالكم le verbe falloir ثاني l'obligation. نعاودو عندنا le verbe pouvoir هو يستطيع devoir يجب verbe vouloir يريد verbe falloir يجب. Bon, هذه il exprime la possibilité, هذا l'obligation, هذا le désir وهذا l'obligation. كاينين واحد اخرين مي حنا ما نستعملوهمش. على بالي بلي راح تلقاو ديفيكولتي في لا كونجوغيزون تاعهم. على هذيك انا جي بري لينيسياتيف ورحت كونجوغيت حطيت لكم لا كونجوغيزون تاعهم في كل الازمنه يعني دون تو لي طون. راح نشوفوا لو فيرب pouvoir في البريزون. je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. هذا في البريزون. ومن بعد في l'imparfait. Je pouvais وانتوما تكملوا. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez. هاكم تعرفوا la terminaison. ومن بعد عندنا le conditionnel présent. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait, A-I-E-N-T. عندنا le passé composé هذا. J'ai pu. كي تشوفوا pu أعرفوه باللي هذا باللي سي لو فيرب pouvoir في الباسي كومبوزي. j'ai pu, tu as pu ديروا تبدلوا غير هذا avoir. ومن بعد عندنا je pourrais c'est le futur simple. tu pourras as il pourra وتحطوا كامل هذوك الاسم تاعكم. راني درت انا الفيتور سامبل روحوا شوفوا باسكو ما نقدروش نشرحوا كلش فيه على جال نولوا نخرجوا على الموضوع. لازمنا نقعدوا دائما في الموضوع تاعنا باش من من بعد عندنا لو فيرب devoir. كي تلقاو دوا هذه je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. لازم تعرفوهم الاشكال هذو لازم تعرفوهم باسكو في الكونديسيونيل ومن بعد يقدر يقول لكم اجبدوا لي فيرب دو موداليتي. لازمكم تعرفوا الاشكال هذو. ميم كي يقدر تكست كامل تاع اكزورتاتيف فيه مع الاخر برك نو بورون هذيك برك انديس تاع اكزورتاسيون هذيك تقدر تخرجك من الغرقه باش تعرف باللي لا هذا اكزورتاتيف ولا ارغيومونتاتيف لازم تعرف هذا الشيء. بون رايحين نشوفوا حنايا قلنا هذا في البريزون هاني درتهم لكم. يعني بريزون دو يعني امبارفي و 3 يعني هاورا. je devais هي l'imparfait. je devrais يعني هي الدوزيام وينها هاهي pardon. je devrais, troisième, le conditionnel, quatrième, passé composé, cinquième, le futur simple. عندنا هنايا le premier le vouloir, je veux, tu veux, il veut. دايما كيكون عندكم x, xt, s, st. Donc nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je voulais, je voudrais, j'ai voulu, je voudrais. عندنا
le verbe falloir, il se conjugue uniquement avec il. Il faut, il fallait, il faudrait, il a fallu, il faudrait. هنا ما نديرولوش plutôt il faudra. Pardon. Il faudra. Il faudra. هنايا c'est le futur simple. هذه هي. J'espère bien que je vous ai bien aidé à comprendre les verbes de modalité. نخليكم ونقولكم à la prochaine, Inch'Allah.